The Congress, which organized a massive protest at Azad Maidan Panjim on Tuesday, alleged that Bhadeje Boyle or hired oxen were put on voters' list. After their march to the CEO's office was stopped near police headquarters, Congresspersons shouted slogans and spoke to the press. Listen in. जब जब मोदी डरता है ईसीआई को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईसीआई को आगे करता है. वोट चोरी जाता, वोट चोरी चल्ल्या सगळे भाड्याचे बैल हा रोलाचेर. तुझ्या वाड्याचेर वोट चोरी चल्ल्या ते सांगपा वता. आमकां सोड मातशें ते तेका सांगता. तुजे कडेन अथॉरिटी आसा वोट चोरी आडोवपाची? ना आमकां चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक दिवपाक जाय. आमी हे पळय सिंपल मेमोरंडम केला, हे आमी ताका दिवपाक सोदता. हे आमी गोंयच्या न्हू देशाच्या लोकांक हिता पासत जाय. हे आमगे कोणा पर्सनल बेनिफीट न्हू. आनी आमकां दिसता that the ECI is operating on the instructions from the Shaka. Very clear. And this is very, very threatening to democracy. आज ट्रान्सपेरन्सीची मर्डर जाल्या, डेमोक्रेसीची मर्डर जाल्या की ज्या पद्धतीन वोट ऍड करता, दुसऱ्या स्टेटींतल्यान ऍड करता आनी लोकांक म्हाका दिसता ट्रान्सपेरन्सी दवरपाक ह्या सरकारान केलें ना. सांगेच्या गांवान हांव जस्ट तुमकां दाखोवपाक सोदता. सांगेचो गांव, हातून पार्ट नंबर 14 वोटर नंबर 1 भागवती कंवर हाचो हाऊस नंबर आसा 0. हाचो हाऊस नंबर आसा 0. दुसरो सेम सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पार्ट नंबर 14 सिरियल नंबर 258 नारायण धाकुरकर हाऊस नंबर 0. संतोष धाकुरकर हाऊस नंबर 0. ह्या उलयना हे इलेक्ट्रोल रोल फ्रॉम द इलेक्शन ऑफिसर. वैष्णवी धाकुरकर हाऊस नंबर 0. आता हो प्रश्न आमी इलेक्शन कमिशनाक विचारपाक वताले की बाबा हाऊस नंबर 0 खंय ते दाखय. आता घराक जर हाऊस नंबरूच ना जाल्यार हे लोक रावता खंय? बस स्टँडार रावता, रेल्वे स्टेशनार रावता, एअरपोर्टार रावता, हे विचारपाक आमी वताले. दुसरे example, in Kepe, Amona Mutinga, one particular house number, one house number, there were more than 100 voters. When we brought it to the notice, Magin delete Korbagli. So this is what is happening. One Gorache, that is now high. This is what the government is, and government of the office are not doing on their interest. They are doing in the interest of the government. Sarkar ke dabav ek now, I would want to take it in public, but I'll give it to. That is why we wanted to go to the chief election commissioner office. This is what we are trying to say. Janam expose kota, they are not trying to take it. एक पार्ट इन मारगाव 3500 स्क्वेअर मिटरांचो एरिया आझाद नगर म्हणटा. पार्ट नंबर 15 इन मारगाव हांगा धाकटे प्लॉट्स करून रिहॅबिलिटेशन केल्ले. हार्डली अराउंड 15 to 18 स्क्वेअर मिटर इच. 150 घरां शिवाय सुवेज ना. पण जेन्ना आमी एक रोल पळयता जाल्यार 280 हाऊसेस मेळटा आमकां. कशें ज्या लुगाराचेर 150 घरां परस चड ना जाल्यार रोलाचेर 280 घर कशें जाता? डरता है पुलिस को आगे करता है, जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है. आमका नका बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ. Like, subscribe, and get notified.